सतरे कौन गरीब लोकों भाग्य एते दुख लिखा था। हाँ दर्शक बंधु, आम कहूँ जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लॉक अंतर्गत नबांग ग्रामर भरत चंद्र साहू कथा। दिन थिला भरत साहू दहीबरा आलुदम बेपार करी तेल लुणर संसार को सुरखुरे चलाई आसुथिले। हेले आउ शुभुनी भरत भाई दहीबरा आलुदमर डाक। सतरे जेमिति भगवान तांको परिवार उपरे दुखर पहाड़ लदी देइछन्ति। से एबे रोग सज्जारे जी दिने परिवार सहारा बनी थिले, सी एबे अन्यर सहारा रे। हाँ दर्शक बंधु, आपण माने भरत भाई को सहारा रे भागीदार हुंतु। तले दिया जाइथिबा फोन पे, गूगल पे एवं अन्य बैंक अकाउंट नंबर रे तांको गोटिए गोटिए टंका साहाय्य करी तांकर हजि जाइथिबा मुहर हस फेरे आणंतु। तांको चिकित्सा रे अर्थ साजिची बाधक। आपण मानक अर्थरे तांकर चिकित्सा ही परंता। आमे कहूछु से दिनर कथा जो दिन 2023 मसीह आमे आरंभ करिथिलु सहायतार हाथ। आपण माने सहायतार हाथ बढ़ाइथिले। आमे हृदयर सहकार बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करुछु। हेले भरत एबे रोग सज्जारे। आपण माने गोटे गोटे टंका देई आजी तांको परिवार रो गोटे मुख्य सदस्य को बंचई दियंतु। काहेकि ना भरत होचंती एकमात्र सहारा तांको परिवार रो। छोट छोट पिला तांको घर रो अवस्था बहुत खराब। आपण मानकर भल पाइबा, आपण मानकर स्नेह श्रद्धा आउ जे कोनसी साहाଯ୍यर राशि आपण माने देबे भरतकर बहुत मूल्यवान हेबो। गोटे गोटे टंका दे भरत को पहुँचे दियंतु। नमस्कार, सहायतार हाथ कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु मृत्युंजय। आम आसी पहुँचीचु जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लॉक अंतर्गत नबांग गाँव रे। जड़े अभावी गरीब दुखी लोकों पाखरे आमर मुख्य उद्देश्य होची ए चैनल माध्यम जणेबा कि जेकोसी गरीब लोक अभाव रे थांतु कि दुखे थांतु कि शरीर रोगाक्रांत हूँ कि जेकोसी समस्या नहीं आम बाहर पहुँचते आम निहाती साहाय्य कर स्नायु जनित किसी रोग होती सी आज की 3 वर्ष है पूरा जराजरम अवस्था पड़ते। ना हूँ भरत चंद्र साहू। से नबांग गाँव में घर आपण मैंने देखिपे घर परिस्थिति कोभली रूप से वर्तमान चाल छपर घर बहुत दयनीय अवस्था से माने दिन काटुंट। आपण मैंने सीधा सड़क देखुं आप कैमेरा पर्सन देखुं परिस्थिति टी देखते। एते गरीब परिस्थिति रहा पर सरकारी कौन सी सहायतार हाथ बढ़े ना, कौन सी राजनीतिक लोक आसी पहुँची ना, किसी समाजसेवी जे अच्छा से आसी के साहाय्य कर जाइछन्ति बा कौन सी राजनीतिक लोक आसी ना। कौन कहे तो आप कौन कहते? आज्ञा मु 3 वर्ष है रोग पीड़ार पड़ी मोर साहाଯ୍ୟ कौन प्रकार मत कही नक आज एत अवस्था जहाँकि मोर 2टी छोट छोट पुओ से मैंने भी आज पाठ पढ़े पारुने। बड़ पुओ मैट्रिक पास कर घर सान पुओ नवम पाठ पढ़ुची एवं मोर एत दयनीय अवस्था जहाद्वारा मु खावाई भी गंडे मो पाखे मिलूनी। जो कष्ट मु औषध खाइबी ना छुआ को बंचेबी यही अवस्था भितर 3 वर्ष धरी कौन भल डॉक्टर सहित परामर्श नहीं पारुनी अभाव जो। आपण मैंने जदि गोटे गोटे टंका मत साहाय्य करेंगे से हुए तो मु निज रोग सहित बंची पारती एवं मो रोग को भल कर पारती। एतिक मु आपण पाखे प्रार्थना करुँच। आपणकर परिवार सदस्य केते अछंती? मोर 2 पुआ एवं मोर आमे 2 4। कौन करुथिले व्यवसाय कौन थिला? मो दहीबरा बिकिकी मो परिवार में गुजारण करुଥିଲି किंतु आज की 3 वर्ष है बेपार तो किसी करूनी किंबा कौन 10 हाथ बाट जापारूनी। प्रति मुहूर्त कि जमी मुंड बुले मु पड़ जाऊँ जहाद्वारा मु कौन कर्म क्षेत्र कि कौन यातायात कर।
ଏବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଇଏ ଗରିବ ଇଏ ରୋଗୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରହିପାରନ୍ତେ। ଅନିତା ସାହୁ, ସ୍ୱାମୀ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବେପାର କରନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ପଇଲେ, ଏବେ ବି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଦଶମରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାକୁ ପଢ଼େଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷ ଛୁଆଟା, ସିଏ ବି ପଢ଼ୁଛି ଏବେ। ସେମିତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଚଳିପାରୁନୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖୀ। କେମିତି ଚଳିବି, କ'ଣ କରିବି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ଭାରି। କାରଣ ପ୍ରତି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଟଙ୍କା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ଭଲ କରନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କାଣ୍ଡି, ମୁଁ ନବାଙ୍ଗାର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଭରତ ସାହୁର ପଡ଼ିଶା। ଆଉ ତା'ର ଏଇ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା'ର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି। ସେ ମାନେ ଏମିତି ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, 2-4 ଥର ବାଟରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି କଟକ ଯାଇ ଦେଖେଇଲା। ତେଣୁକରି କଟକ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତା'ର ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି କମ୍ରେ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଇଏ କେଉଁଠୁ ଦେଇପାରିବ କହିଲେ? ସେଠୁ ଆସି ଘରେ ବସିଲା। ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 2ଟା। ସେଠୁ ସେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖାଇବା ପାଉନି। ଆଜି ଚାଉଳ ଥିଲେ କାଲି ଡାଲି ନାହିଁ, କାଲି ପାଣି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗତି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତା ରୋଗଟିକୁ ଭଲ କରିପାରିବ। ମୁଁ ବି ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ, ମୁଁ ବି ତାର ଭଉଣୀ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି। ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି ତା ଦୁଃଖ। ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଲେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଦେବେ, ସବୁଦିନ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ମାଳତୀ ସାହୁ, ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଁ ନବା ଗାଁରେ ମୋ ଗ୍ରାମ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆମେ। ଆଉ ସେ ବି ସେଇ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କରିକିରି ବିକିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ତାର ଚଳୁଥିଲା। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ବାଟରେ 2 ଥର। ଲୋକ ଖବର ଦେଇନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ବି ତାକୁ ଆଣିଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ସେ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ, ସେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ରହିକିରି ଘରେ ସେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେମିତି ଚଳୁଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନି। କ'ଣ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ସୁବିଧା, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଅଛି, ଆମେ ଆଖିରେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରନ୍ତେ, ସେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତା। ଇଏ ଥିଲା ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ସାଗର ରୂପ ନିଏ, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେବ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଆସି ସମୀକ୍ଷା କଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ରାୟଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା।
ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍।